Okay, please mention the formula how to find out the perimeter of semicircle. Come on, Heinrich. How Please to find mention. the Yes. cara mencari rumus Formula how to find. Okay, find out the perimeter of semicircle. Say the P formula. times R at 2 times R 2R. Pi times R hmm? times 2R Plus. Don't forget say plus plus. 2R. 2, yes, 2 times R. Okay, good job. Thank you, Heinrich. Don't turn off your video. Okay, next, choose Kalista. Kalista, how about the second formula to find the perimeter of semicircle? P equals pi times R times D. Okay, P equals pi times R Plus and then D. okay, good job. Yeah, you can use both of them. Ya, kamu bisa pakai kedua rumus ini apabila mencari keliling dari setengah lingkaran ya, perimeter of semicircle, keliling setengah lingkaran. Okay, how about the perimeter of quadrant? Okay, I choose Richard. Chad, can you hear me, Richard? Miss. Yeah, mention the formula, please. Please mention the formula. What is PQ, Miss PQ? PQ maksudnya perimeter of quadrant. Ini singkat aja ini. Ya, come on. Kuadran, rumus kuadran semalam apa? Only one loh. Quadrant. Okay, who wants to help? Kevin, do you want to help? Okay, go ahead. Okay, Kevin will help you. Go ahead. 1/2 times P Pi. 1/2 times pi times R plus 2 times R. Oke. Iya, ini harus kalian pahami ya, Nak ya. Nanti, later on final exam, there are so many questions about circle. Banyak banget. Kalau kalian tidak pahami formulanya, you can't answer correctly. Oke. Nah, ini dia ya. Miss nanti boleh dicatat. Yes, you can ya. Formulanya kan ada di PDF yang semalam dan PDF hari ini kita bahas tentang a 3/4. Apa artinya a 3/4? Who knows? Siapa yang tahu? Who knows? Jonathan, apa artinya 3/4, Jonathan? What does it mean? Seperempat, Miss, seperempat. Seperempat? Seperempat kan kuadran. Seperti Ayo. Oke, siapa yang tahu? Ayo, yes, Jonathan. 3/4. Yes, 3/4. Very good job. Who's that? Who's that? Kalista, Miss. Kalista. Yes. Jadi 3/4 itu adalah 3/4. Miss, 3/4 itu bagaimana ya? Oke, perhatikan di sini. Miss I will divide this circle 4 parts equally. Miss akan bagi, misalnya ya, kita akan bagi circle ini menjadi 4 bagian yang sama bagian. Oke, so let's see and pay attention. Anggap aja ini sama. And then, nah, kemarin kan kalau misalnya Miss buat kemarin quadrant ya, I choose only one ya, one part of this. Nah, berarti pecahannya 1/4, right? That's why last time we are talking about quadrant itu equals 1/4. Nah, sekarang kalau 3/4 itu 3 bagian yang kita shape. Oke, seperti yang dibilang Kalista tadi, kalau dalam fraction we call this one as 3/4. Like this. Ding, 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 ding. Okay, we want to find out the perimeter of this. Kita mau
mencari keliling dari 3/4 lingkaran ini. Miss, formulanya sama nggak dengan 1/4 itu? Tidak, no, ya. We have another formula. Kita punya rumus yang lain. So let's check the next slide. Perhatikan dan ikutin slide-nya. Jadi jangan ada yang leave join gitu ya. Can you see the next? Wait a moment. Okay, look at this one. So the formula of this is perimeter equals 3/2 times pi times r plus 2 times r. Nah, yang membedakan ini dengan rumus semicircle n mana ya kira-kira? Di 3/2 and 1. Di konstantanya, Miss, di number yang ini, Miss. Selebihnya sama. Jadi kalau kamu sudah hafal yang ini, if you remember this formula, kamu bisa ingat formula yang lainnya, yang kuadran, yang 3/4, you can remember, oke? Okay? Itu gampang banget sebenarnya. Oke, so let's see the example. Kita lihat contoh yang pertama. Oke, look at this figure or this picture. Oke, apa yang diketahui di dalam soal? Radiusnya 18 meter. Radius, Miss. Iya, radiusnya equals how many? 18 meter. 18 meter. Oke, nah kalau misalnya radiusnya 18 meter, it means the value of pi equals, berarti nilai dari pi-nya sama dengan berapa, nak? 3.14. Why do you choose 3.14? Kenapa kamu Because pilih? 18 not, bukan kelipatan 7, Miss. Iya, oke, because 18 is not the multiple of 7 or is not the multiplication of 7, gitu ya. Nah, setelah itu bagaimana, Miss Ruth? Ya udah, tinggal kamu masukkan saja. You can input to the formula. Perhatikan, Miss rewrite ya formulanya di sini. Oke, I will give mark so you can see clearly. Ini formulanya Miss tuliskan kembali di sini. Oke, and after that we can input the number 3/2. You rewrite again. Sorry, ini kamu tulis kembali. Oke, and then times pi. Pi yang kita pilih tadi apa? 3.14. 14. Okay, times 3.14, and then we have the radius is 18 meter. ya 18 meter ya, and then plus 2. 2-nya kamu tuliskan lagi, and radiusnya juga still same ya, 18 meter. Miss, setelah itu gimana? Ya, kita selesaikan. Oke, we have 3 numbers here. Oke, Miss, kita harus simplify ini dengan ini ya, Miss. Oke, nak, karena ini perkalian, ada 3 numbers, oke. Kamu juga bisa simplify yang ini, this one, 18 with 2. Lebih gampang ya, karena bilangan bulat. Tidak usah diubah-ubah. Jadi kamu langsung aja simplify. 18 and 2. Kira-kira bisa disimplify sama-sama habis dibagi berapa? 2, Miss. 2. 2, Miss. 2, Miss Kangkung. Yes, 2 divided by 2 is 1. 18 divided by 2? 9. 6. 9, Miss. 9. 6. No, Miss. 9. 9 ya. Nah, setelah itu bagaimana, Miss Ruth? You can list the number from this one. 3/1, 3 bagi 1 ya, atau 3/1 itu sama dengan 3 ya, atau tidak perlu tulis satunya lagi kalau 1 itu posisinya di bawah. We can write down 3 times 3.14 times. Tadi kan kita dapat di sini 9 meter. Oke, 9 meter. And then we times them 2 times 18 equals 36 ya. Oke, we got it. And after that, kita selesaikan dulu perkaliannya ini, nak. Oke, abaikan dulu decimal poinnya. Oke, coba berapa ini, Angelo? 3 times, what are you doing, Angelo? Please focus. Angelo, please answer. Coba dijawab, nak. Mana? Yang mana, Miss? I know, Miss. Yang mana, Miss? Miss. Yang mana, Miss? Nggak tahu, Miss, yang mana. Ayo fokus ya.
Berapa ini jawabannya? 3 times, ini diabaikan dulu decimal pointnya. 314 times 9. So what is the answer? 952. 942. No, I mean 3 times 4 times 9. Sekaligus saja, nak. Kalikan dengan ini, terus kalikan dengan 9-nya. Ayo, come on. Berapa hasilnya? What is the answer? 3 kali 314 dikali 9. What is the answer? Hello. 0.78, Miss. I think. Iya, kalau misalnya tanpa decimal point kan jawabannya 8,478 kan. Nah, karena kita ada desimal di sini, decimal point, you have to give back. Kembalikan lagi decimal pointnya. Ada berapa digit di belakang koma? 2 digit. You count from the back. 1, 2, and then input decimal point. Okay, so you will get the answer is 84.78. Jadi pengucapan number di belakang desimal itu jangan bilangan bulat ya. Kamu harus sebutkan angkanya satu persatu, baik menggunakan bahasa Inggris maupun menggunakan bahasa Indonesia. Okay, they are same. Okay, and then plus 36. Okay, 36 tadi dari sini. Nih, kamu jumlahkan aja. Okay, 84.78. Okay, plus 36. Okay, my question is 36 here? Apakah posisi 36 itu di sini? No. No. Nah, kalau tidak berarti kita harus buat dia di sini ya, karena tidak ada desimal. Oke, jadi dia harus berada di ini bilangan bulat, atau kamu buat seperti ini, nak, biar nggak bingung. Nah, and then you plus them all, count them all, dihitung. 8 plus nothing equals 8, 7 plus 0 equals 7, and then you can put the decimal point here. The next is 4 times 6 equals 10. 10. Ya, ini tahu lah ya caranya ya. Oke, 1 plus 8 plus 3 equals 12. 12. So you can get the answer is, jadi hasilnya perimeternya berapa, nak? 120.78 meter. 100. Okay, good job. Very good job. Yeah, 120.78 meter. Okay? Berarti sudah understand ya. Okay, look at the next example. Okay, perhatikan baik-baik. If you have questions, you can ask after that. Okay, the next example. How about the picture? About the figure? What given fact that you can get from this? Apa yang bisa kamu dapat dari gambar berikut ini? The radius Radiusnya, Miss. 28 cm. 28 Still 28. How about the pi? The value of pi? Value of pi-nya kita pakai berapa, nak? over 7. Kenapa, Kevin? Why? Because 28 multiple of 7. Iya, because 28 is the multiple of 7. Berarti kita pakai 22/7 ya. Ingat alasannya kenapa dipakai ini, karena begini gitu ya. Jangan salah lagi, jangan suka-suka, nah nanti jawabannya salah, apalagi ujian ya. Jangan suka-suka lihat aturannya. Oke, kita masukkan saja langsung. 3/2 you rewrite and then times pi. Pi yang kita pilih adalah 22/7. Oke, and then times the radius. Radiusnya adalah 28. Oke, and then plus 2, 2-nya tetap, times radiusnya 28, like this. Oke, and after that we can simplify. Ayo, disederhanakan. Apa yang bisa disederhanakan, Vincentius? Apa yang bisa disederhanakan? Apa dengan apa, nak? Vincentius, bisa tanya si Vincent dulu. Vincentius, apa yang disederhanakan? What number that we can simplify?
2 and 20. Vincent? Are you Vincentius? Miss tanya Vincent. Vincent? Come on. Oke, I move to Kennedy. Kennedy, mana yang bisa disederhanakan, nak? Langsung berpikir keras ya. Miss pilih dulu yang lainnya ya. I choose. Angelo, kenapa ininya koneksinya kurang bagus ya, Angelo? Oke lah, next. Ibrena Cindy. Can you help your friends? Bisa bantu teman-teman kamu? Can you help? Ibrena? Miss ngomong sama dinding lama-lama ya. Oke, come on, please help me. Yang mana bisa disimplify? Ibrena? Yes, Miss. Yang mana bisa disimplify, nak? Disederhanakan? Oke lah, Beatrix. Beatrix, yang mana bisa disederhanakan, Beatrix? Beatrix, yang mana bisa? Miss tanya 4 orang lebih, Miss nanti berhentikan ini ya. Berarti kalian nggak ngerti. Nggak fokus kalian. Beatrix, yang mana bisa disederhanakan, nak? I forget. Saya lupa cara mensederhanakan, Miss. Wait, let me think again lah, Miss. Miss. Beatrix. Beatrix. Jessica. Yang mana bisa disederhanakan? 22/7 divided by 28 centimeter. Oke, you mean this one ya, 7 and 28, right? Yang ini duluan. Oke, boleh. Sama-sama habis dibagi berapa? We simplify, divided by? 4. 4? Divided by? Two. Miss tanya divided by? 3. 3? 7. 2. 7. Oh, ya ampun. 2, 3, 4. Iya, oke. 7. 7 divided by 7 is 1. 28 divided by 7 equals? Oh, equals 3. 3. OMG, nanti balik kamu kelas 3, kelas 2 lagi ya. Memanglah. Nggak boleh lulus kalian kalau nggak tahu perkalian. Oke, next. Apalagi yang bisa disimplify? What else? 22 and 2, Miss. Siapa itu yang bicara? Jonathan. Kenapa nggak dari tadi ngomong, Jonathan? Tadi kan mau dibilang. 2 and 22. Sama-sama habis bagi berapa? Miss, 2. Ya, jadi 2 divided by 2 equals? 1. 1. 20 divided by 2 equals? 11. 7. Nah, ingat tadi yang Miss bilang, 3 divided by 1 itu 3 tetap. Jadi, gak ada hasil yang spesifik. And then 11 divided by 1, dia 11. And then times, sisanya di sini tadi adalah 4. Nah, kamu kalikan aja, kamu count aja deh. Ya. Kamu hitung mereka semua berapa, 3 number ini dikalikan. Oke. And then after that, ini juga jangan lupa diselesaikan ya. 2 times 28, you will get 56. Okay, later, after you times 3 with 11 and 4, you will get the answer is 132 centimeter. And then you plus with 56 centimeter. So the last answer is, jawaban terakhirnya apa, nak? 188 centimeter. 188 centimeter. Oke, until this any question? Ada pertanyaan? Nggak ada lah, Miss. Pusing, ya kan? Oke, if you don't have questions anymore, let's open your textbook page 80. Sekarang buka buku paket kalian. Miss, kita ngerjakan soal. Iya, kerjakan soal. Ada assignment, oke? What speech, Miss? Perhatikan number 3, nomor 3, itu ada A dan B, ya. And please do on your textbook. Jangan ada pertanyaan lagi, Miss kerjakan di mana? Udah Miss buat textbook loh. Ya ampun, ada lagi gitu pertanyaan. Sudah Miss bilang textbook, tetap aja ditanya. Miss kerjakan di mana? Di sini, lihat di textbook.
Ini Miss garisin aja deh biar kalian bisa lihat. Your textbook ya. Oke, and then please send by WA. You submit by WA. The latest tomorrow. Oke, kalau selama Zoom kamu sudah selesai silahkan. Oke, I will receive your assignment. Lebih cepat lebih bagus itu. Oke? Ya, any questions? Ada pertanyaan kira-kira? Nothing, Miss. Oke, you can do it now. Kerjakan sekarang, bukan tahun depan ya. Please do it now. Kerjakan sekarang. Open your textbook page 80, do number 3, part A and B. Do it now. Misalkan perhatikan screen kalian masing-masing and then please don't turn off your camera. Jonathan, any question? No. No, Miss. Angelo, what's going on with your connection? Angelo? Rafael? Please turn on your camera. Oke, do it now. Kerjakan sekarang ya. Ini number 3, part A and B. Jesslyn, please do it ya. Miss, kerjakan di mana? Kerjakan di textbook kalian. Buat cara, yes, make the way. Make step by step the solution. Solution berarti buat cara ya nak ya. Bagian A-nya ini dan bagian B. Oke, part A and part B. Oke, please do it now. Sekarang, Beatrix, kerjakan sekarang, Beatrix. Untuk Jessica, Yang ketiga Jessica, kan, are you Miss? okay? Kenapa? Yang bagian ketiga kan, Miss? Iya, nomor 3 aja, bagian A dan B. Ayo kerjakan sekarang. Miss, ini pakai rumus yang mana? Pakai rumus yang kemarin lah. Kalau kalian perhatikan tadi kan Miss sempat review kan? Sempat Miss ulangi lagi kan? If you remember, it's good. It means you can answer the question, right? Ya, do it now. Bukan tahun depan ya, bukan tahun depan. Kalau tahun depan berarti nggak lulus kalian. Sama Miss Ruth lagi lah berarti. Oke, do it now. Please do it now. Jonathan, please do it. Kerjakan ya sayang, kerjakannya di textbook saja, pakai cara. Do it now. Jessica boleh write down the question ya, atau kalau kamu ada buku silakan ya. Henry, please do it. Vincentius. Kenapa dengan Vincentius? Siapa yang tahu kenapa dengan Vincentius? Guys, Henry, don't turn off your camera. Ibrena Cindy, mana wajah kamu nak? Jangan Miss lihat dinding rumah kamu aja atau jidat kamu aja. Miss, may go to Your the face, room. please. 1 minute, don't turn off the camera. Kalista, are you done, Kalista? Any question? Ada pertanyaan?